Hey, welcome back to Somos. Saya Lemane. Emma Montes. And today is another cutie episode. Period. Quality time. Ya, itulah Kumei. Ya. Inilah Kumei berdua. Ya. Thank you. Oh, thank you. Gila banget. Nggak gini. Kemarin Karenda. Kenapa? Enggak deh, apa Cantika ya yang bilang? Apa? Yang, "Ih, gemat kan gay." Gak denger lagi gue. Aduh. Enggak, tapi gue gak gay guys. Iya, thank you. Ada yang baru, Apa tuh? tapi bukan suasana. Oh iya. Phony. Bukan Phony 8 ya teman-teman. Bukan, dia tetap sama. Iya. Meskipun kita kemarin juga kedatangan tamu-tamu bombastis itu ya kayaknya emang Itu episode dia. quality time. Sekarang cocok untuk dua wanita zilenial ini. Itu dia, itulah Kumei. Yes. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang enjoy episode Q Time ini. Jujur agak insecure dikit pas Iya. rilis kayak sepi gak ya? Sepi gule kayak ya sepi gule. Tapi gue seneng sih kayak banyak yang sudah mulai tahu tentang teman-teman Kumei Iya. dari Salmon. Bahkan teman-teman Kumei pun juga bisa bermuara di dunia digital ini bersama. Thank you. Thank you, tenangin Dewi Lestari gue. Nggak, ini gara-gara ada Omat sih ngobrol-ngobrol tadi. Dia habis membaca pikiran Omat. Itu dia, Kan membaca aku buku menyatu ya. dengan dia. Duh, jangan menyatu. Tapi ngomongin menyatu, nggak menyatu sih. Lebih ke aku bertemu sesuatu lagi nih tahun ini. Itu tema season 5. Bertemu kembali. Tapi gue tuh excited banget karena gue tahun ini bakal ketemu lagi sama XG. Iya. Tapi ini episode rilis mestinya lo sudah ketemu. Iya Jadi bener, oh my god. insert here, cuplikan dikit. Gemat ketemu XG. Thank you. Thank you. Enggak sih belum. Sama gue ketemu Sebenarnya lagi. belum sih. Hah? Episode ini tayang belum? Ketemu episode XG. ini tayangnya Senin, gue belum pulang. Gue akan bertemu kembali dengan rambut panjang gue. Jadi insert here aku dan rambut palsuku. Thank you. Oh, Iya. bisa. Iya Nanti lo Karena gue hari video. Sabtu. Gila banget. Tapi itu mengingatkan gue kalau we're both fangirls, dude. coy, sumpah. Kayak lu tuh sekarang dengan kayak MJ eranya Emma parah dan sih. Gavi. Parah sih. Itu gue lupa kalau dulu dia Swiftie cuy. Coy, gue tuh Swiftie. Semua tune in ke season 1 Salmon Mentah. Iya banget Itu gue lagi guys. Swiftie-nya karena itu lagi album Midnights yang menurut gue itu Ya. adalah album terakhirnya Taylor Swift. Karena Oh. setelah itu gue kayak gak hitung dia berkarya. Sorry. Gila banget. Tapi itu adalah album terakhir dia. BTW album paling queer coded karena lagunya Lavender Haze. Dia ceritanya berpasangan sama The Strands Man. Jadi modelnya. Jadi kayak everyone was like, is this lavender marriage? Is she talking about lavender marriage? Is she queerbaiting? Anyways. Itu loh konspirasi. Thank you. Tapi iya, gue tuh sekarang karena satu, ya maksudnya gue kan proclaim my moonwalker face ini ke dunia kan. Gak terus yang paling gilanya kan Gavi lagi berduka kan kemarin guys. Terus gue menghibur dia dengan lirik You Are Not Alone MJ. Terus bisa-bisa dibalas, lu gila, kok bisa gue gak kepikiran dengerin lagu ini. Gila banget. Karena dia sedang di dalam Sedang di grief. dalam itu. Iya. Tapi kayak tetap aja dengerin MJ itu MJ. parah. Gila Tapi banget. gue tuh sering di-mention sama Omega Michael 3. Jackson. Gue gila-gila banget. Jangan mention gue. Gue takut kalau kayak gitu. Gue kayak Gue juga takut. damn, Thank you. Tapi gue di-mention sama Omega 3 sama kayak TikTok MJ gitu. Ada yang nge-mention gue filter MJ kayak ngasih ide konten gitu. Oh Makasih my ya guys. Gemes banget. Nah yang gue bikin kemarin yang Ya. gue nyanyi itu gue dapat inspirasinya di mention sama ada Omega 3 kayak oh my god baru gue kemarin mention. Terus gue kayak real makasih inspirasinya. Thank you. Kita berbagi inspirasi konten itu bersama ya teman-teman. Benar, dan inspirasi hidup. Thank you. Tapi ya kita semua fan girls, of course. Yeah. Gemat, as you all know, is a shawty. Bener gak?
Dan juga Alphonse. Sikat sok tiktokin udah aman semua makin. Oh, kenangin diri gue. Waktu itu kita syuting 12 jam dengerin Long Shot. 12 jam sama XG. Tenang teman-teman. Itu Gila hidup banget. gue. Itulah. Iya lagi, itu syuting yang kayak 12 jam XG buat brand ya kan. Iya betul. Terus yang seharian shorty, long shot. Itu di hari Itu yang syuting sama. Di hari yang sama buat brand. Tapi kayak lo kadang-kadang long shot ngenalin tentang lore-nya long shot. Iya, oh my kayak God, denger gak awal-awal. kayak Justin Bieber gitu-gitu. Gila banget. Terus mulai XG itu sampai kayak scene-nya kita harus kayak joget Iya, gitu joget. kan. Terus lagunya berdua. Hypnotizing. Sampai kayak lagu apa ya? Ya itulah yang kita berdua Iya, bisa itu joget. lagi. Iya. Yang lain kayak aduh agak-agak kurs. Iya bener. Tapi yang pengen buat gue omongin itu sebenarnya lebih yang kayak banyak banget orang-orang yang agak suka lupa akar gitu loh. So today's topic is you are what you love, not who loves you. Kiri, karena terkadang ketika kita mencintai terlalu berat, Yeah. kita menjadi orang yang kita cintai atau yang mencintai kita. Jadi kalau misal gue sih If ngeliatnya, that makes sense. kalau gue sih ngeliatnya mungkin Emma kayak jadi mulai gitu, Iya, ya benar. kan? Kalau Karena gue mau- mencintai enggak, lu harus mencintai MJ. Gue kadang kalau gue kehilangan sense of self gue. Kalau kadang-kadang ada momen dimana gue kehilangan itu. Ya. Gue suka MJ nih. Gue gak sadar gue tiba-tiba mulai kayak I am magic. I am extraordinary. Gue kayak apa sih kok gue kayak MJ? Tapi Tenangin diri itulah. gua. Tapi ya maksudnya itu kan adalah traits positif ya. Jadi Ya, gue kayak benar. gue agak ketawa dikit tapi kayak you know what, it's positive, it's fine. Ya, it Kan yang is. yang tidak baik kan kalau misalkan yang negatif-negatif ya kayak Ya bener, kan sekarang tuh di ranah sosial media lagi banyak banget ngomongin it's very tiring ya, cuman Yeah. kayak everyone's talking about female artists atau female celebrities bodies. Jadi kayak emang agak gimana ya, Ya, agak concerning, but betul. like mungkin kalau misalnya kita bisa lebih bijak dalam menyerap apapun yang dilakukan oleh idola kita, that would be nice. benar banget. Gitu, like not the Tapi bad ada traits. hal-hal positif sih kayak kan gue pas awal-awal Chaperone viral tuh gue kayak gue suka banget Iya. karena penampilan dia kan very drag. Yeah. Jadi kayak gue kayak refreshing banget melihat ini di pop scene dan pas itu gue lagi patah hati banget sama Taylor Swift. Jadi gue kayak Right. Iya. This is 2 years ago. this is 2 years ago. Jadi gue kayak oh my god, from being vanilla to like Drag. drag gitu kan. Jadi gue kayak aduh refreshing banget ya. Yeah. Satu hal yang positif yang gue dapetin yang terkadang kalau gue lose my sense of self atau gue kedalaman lah bahasa gitu ya. Oke. Kalau gue kedalaman adalah untuk mencintai rambut my natural curls karena dia kayak embracing natural curls dia her kan. waves, yes. Ya kayak gitu sih, itu That's yang true. positifnya. Just Yeah. wanna mention that. Yeah, Jadi, period. Chaperone, I still root for you, girl. Yeah, Whatever. period. Whatever that you're going through and whatever the media is saying about you, Exactly. I just wish you peace. Exactly. And Anyways. please make music. Period. Udah lama dia gak comeback ya? Of course, coy lu bayangin. Stres sih pasti Iya kayak sih. lu mau karya apapun orang pasti narasinya soalnya masih itu, masih Right. she's a bitch. Jadi kayak oh. Maybe she should own it ya. Kok kita jadi kayak Kok kita sotoy? iya kayak wah kita PR dia. Musik. Diam. Iya, Oke, he's a lanjut. PR. Ya anyways kalau misalnya gue nggak tahu apakah di sini juga ada yang seumuran gue atau mungkin kayak mendengarkan band-band pop punk zaman dulu macam Panic at the Disco, Oh, iya. Fall Out Boy atau kayak mungkin lebih emo kayak Kakak My jangan-jangan Chemical Java musik Indo ya Romance. kayak. Iya. Thank you Andri Nge-tweet. Subono. Iya, nge-tweet war ticket. Iya, arti kan di Twitter. Di Twitter untuk dapetin gratis. Itu gue banget guys. Iya, semua gue pernah dapet tuh. banget. Oh my god. Tapi gue gak tau band apa, tapi ya salah satu punk pop itulah. Period. Nah, Yeah. jadi topik ini You Are What You Love Not Who Loves You. This is something that I write on my journal dan itu dari Period. lagunya Fall Out Boy basically. Oh. Yeah. Kayak mana itu kak? You are what you love, not who loves you. When the world something.
Oh my god, someone Belum likes you. ada. Oh, ngaku. Oh, enggak gitu ya. A, B, C, D. Hah? D. I'm straight. Antara C sama D. Berarti Chris sama Daniel lu maju. Gak mau namanya yang lebih ini loh. Childish Gambino. Childish Gambino dan Daniel Kaluuya. Daniel Radcliffe. Boleh. Cantik, Jorvi cantik. Daniel Radcliffe suka sama aku. Oke. Nggak gitu. Lanjut. Nah, basically kayak kata-kata ini tuh gue resapi banget zaman SMP karena gue tuh suka banget sama Fall Out Boy sama sahabat gue sampai kita tuh bener kayak ngafalin satu album Infinity on High. Oke. That was like a crazy time and I think that quite shaped like how I am right now. Ooh. So, in a very real nature of Charlie XCX's new album, music, fashion, film, aku mau nanya nih Kak, bentuk musik, fashion, dan film apa aja yang lo ilhami dalam hidupmu? Gila. Karena menurut gue tuh kayak, kalau dari zaman dulu ya, zaman Tumblr misalnya, Ya. fashion icon, gue tuh punya satu fashion icon, Oke. namanya Corey Kennedy. Oke. Gue harus put a face on ada. it. Oke. Jadi Corey Kennedy tuh sekarang kayak dulu tuh dia adalah it girl New York. She's a model, dia gaul. Dia basically kayak ya gaul dan tahu orang aja dan dia Mat, selalu ini di lu foto-foto. banget. Iya kan, kayak a sleazy style yang kayak eyelinernya agak bleber. Dulu zaman SMA kan gue gak boleh pakai makeup ya ke sekolah. Iya. Jadi gue di tempat pensil gue bawa eyeliner, gue bakal pakai eyeliner dan gue ngajarin temen-temen gue pakai eyeliner. Gila banget. Nah, dialah fashion iconku. Oke, kalau gue kita ngomongin dari fashion dulu ya berarti ya. Boleh. Fashion tuh gue zaman dulu, of course gue masuk ke dunianya Alexa Chung. Itulah adikku. Makanya gue Keluarga kayak, keluarga adik iya gue makanya itu dia. Tapi kayak sebenarnya lebih ke kayak gue tuh belum nemuin yang gue pas. Jadi kayak oke, itu the closest I can lah, tapi itu masih tuh preppy for me. Gitu, tapi kayak gue suka dengan kombinasi boring colors dia. Gue kayak inilah aku gitu kan. Tapi when it comes to like fashion, kalau sekarang I really talking about Charlie XCX, I really like Charlie XCX's fashion sekarang karena kayak dia bisa dandan tapi at the same time juga kayak casual banget gitu, dan itu aku suka. Kayak gitu. Tapi ya gue fashion Alexa Chung lagi. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Gue juga ada yang lebih British. Jadi gue tuh juga di masa-masa Tumblr, it's either like people from New York atau people from London yang gue perhatiin orang-orangnya. Selain majalah Google aku. Itu Thank dia. you. Thank you. Gue tuh suka sama ini Kelly Osbourne. Oh. Karena gue ngeliat, oh my gosh, she's a chubby girl. Yeah. Like gue relate sama gaya eklektik dia, rambutnya warna platinum ungu. Dia suka pakai tube top. Terus kemarin dia sempat bikin musik. Jadi gue ngerasa kayak dialah my punk princess gitu. Jadi kayak waktu itu pernah gue ada kayak dinner sama teman-teman. Ih, norak banget anak SMA. Dinner di Snack City. Sama Dianti. Shout out Karina Christy yang bikin Yanti jadi viral. Shout out. Nah, di situ gue pakai kayak rok warna abu-abu, gue jadiin tube dress gitu. Oke, lucu. Terus gue pakai kayak zebra print scarf gitu. Period. Terus poni gue polem. Oh, of course. Thank Of you. course. Gue jadi inget Mary-Kate Ashley Olsen. Girl lah. Itu akhirnya gue kayak ini gue. Cuman memang Yes. kayak Mary-Kate Ashley Olsen kan juga kayak piecesnya dia pada saat itu tuh kayak cukup nyentrik ya kak ya gitu kan. Tapi gue suka banget gitu. Gue suka banget kayak kaos yang kayak setengah paha kayak dress. Bisa jadi dress bisa zaman enggak. dulu iya. Iya, apalagi dulu kayak pas SMP kan SMP SMA nyokap gue nggak bolehin gue agak terlalu terbuka kan, harus modest. Jadi kayak oh ya udah gue cocok sama, karena ada Mary-Kate Ashley Olsen yang cukup modest sebenarnya bajunya mereka, tapi kayak tetap fashion, right? tetap kayak keren Iya. gitu. Kayak sampai sekarang mereka juga masih kayak Aduh, apa they're sih still- kayak elegan. Iya. Meskipun rambut mereka selalu berantakan itu loh.
Itu yang gue suka. Kayak kok bisa ya rambut. berarti Karena kan of course rambut kita keriting. Jadi kayak selalu dinilai tidak rapi kan dengan humiditas ini kan kayak boom, dia mekar gitu kan. Jadi gue kayak pas ngeliat, you know what? It's okay. Yeah, it's okay. Cause the Olsen twins selalu seperti itu. Jadi gue kayak dan ya udah gitu kan. Yeah, with their Birkins. Iya lagi. Oh Apa sama sih, bukan Birkins, apa mereka bikin brand fashion kan ya? Yang ini, The Row ya? The Row. Aduh The Row juga. Iya kan love it. tasnya viral and everything. Maksud gue ya emang mereka iconic pada zamannya. Even sampai sekarang when they are, I guess like they're like a brand owner. Ya betul. Masih tetap making waves. So just like really cool. Iya lu bayangin kayak gini aja gitu kayak. Damn, millennial baddies. Iya, exactly. Dan mereka tuh selalu modest, itu yang gue suka. Yeah. Jadi kayak Love gampang it. banget ditiru di dunia Indonesia Raya. Ini Hello. thank you. Thank you so much. Kalau musik nih Kak. Aduh, Ini dia. panjang gua. Yang paling influential di hidup lo. Oke, mungkin gue dulu. Boleh. Harus gue akuin Taylor Swift itu influential di hidup gue. Ya. Karena mungkin seperti teman-teman yang nonton di episode kita tentang self judgment, tahu kalau gue tuh Dulu ya. iya, gue tuh susah untuk mengeluarkan kata-kata. Gue susah untuk mengekspresikan gue tuh ngerasain apa di tulisan. Kayak gue mendingan kayak lu dengerin gue rambling sejam, you'll understand what I'm feeling gitu kan. Tapi dengan lagu dan ngepost lyrics di Instastory ataupun di PF. Oh di Itu membantu gue dan kayak maksudnya liriknya Taylor Swift kan lumayan kayak agak katarsis ya. Lumayan kayak journaling katarsis gitu. Jadi gue kayak dia cukup influential di hidup gue, I have to admit. Tapi selain Taylor Swift jujur yang cukup influential di hidup gue ada dua lagi Kak. Oh ya. Beyonce sama Paramore. Kayak dua. Bitch. Tapi gue suka banget Paramore dulu dan gue sebel banget ketika pada saat itu ada aliran-aliran yang bilang Beyonce dan Paramore adalah Illuminati.Gue kayak, then what if I'm Illuminati gitu kan. Tapi kayak, aduh gue, itu influential banget di hidup gue dan di masa remaja gue. Karena dia benar-benar gue bisa, it helped me learn to feel things di saat gue menangis lagu kayak If I Were a Boy. Gue ngerti gak? Pernah ngalamin gak? Oh, dia Jadi kayak aku agak method acting ya. Aku tuh empath Kak. Genangin semua empat loh. 4, 5, 6, 7, 8. Thank you. Lu musik apa yang paling influential? Oke, I guess kita beririsan di Paramore ya. Karena of course Hayley Williams is my queen. Williams, YTTA. Sorry, Tumblr Williams.tumblr.com. Iya. Itu udah jadi kayak Quraanku, kitabku. Itu semua postingan dia tuh pasti kayak di repost dulu? Yes, repost. Repost. Gila banget I sumpah. miss Tumblr. Dude, I miss Tumblr. Dulu tuh kerjaan gue kayak nyariin fan art. Oh iya. Kayak orang tuh kayak gambarnya bagus-bagus banget coy. Bener. Suka banyak yang bikin kayak imagining Paramore sebagai band di era apa gitu. Ntar pasti dibikin di situ kayak keren-keren. Gue simpen, gue jadi wallpaper bebe. Wallpaper BB juga parah sih menurut gue, tapi kayak gue ngerti. Iya kan. Sorry, garuk ketek. Atau kayak gue tuh suka kayak ngeprintin macam kayak postcard size gitu buat gue tempel di binder sekolah. Itu gue kerjaan gue itu tuh pas SMA. But basically yang paling influential selain Paramore itu of course ada Fall Out Boy. Ya. Aduh banyak banget lagi Maksudnya Fall Out Boy tuh damn, gue berhasil nonton mereka di album yang kayak lumayan nggak terlalu sound mereka anymore. Oke. In a sense that like, where's the real? Ini kayak zaman P-Twins dibilang kayak problematic gitu. Aduh gak ngerti lagi Lori. Ya anyways kayak gue suka banget Patrick kan, gue suka banget sih penyanyinya. Karena gue ngerasa kayak dialah my chubby boyfriend. Oke, Bang. Pokoknya basically I really like what they're saying about life and about ya karena mereka agak emo kan pop punk gitu. Liriknya kayak wow that's crazy. Ada satu lagu judulnya Golden, itu gue yang kayak
damn that's crazy. Oke. Kau harus baca liriknya. Ya. It shaped my life karena itu pertama kali gue ngeprint lirik satu album di kertas HVS dan gue stapler untuk gue hafalin sama sahabat gue. Untuk nonton konser itu? Enggak. Hah? Oh, Biar project apal. aja. Biar apal. Kertas HVS. Kertas HVS. Staples. Di staples. Gila banget. Kita printnya 2 kali. Satu buat gue, satu buat dia. Oke. Kayak Wow. hafalin lagu ini. Ini before internet era ya teman-teman, enggak sih? Enggak, ini udah after internet. Tapi mungkin sebelum social media awal-awal lah. Iya. Kayak Jadi kita orang masih di analog Facebook. ya. Iya, Fine. orang masih di Facebook. Orang kayak kalau belum ada vlog, masih barunya adanya blogging. Oh, belum iya. vlogging. Itu dia benar. Yar. Terus apa lagi ya? I would say Taylor Swift was pretty influential for me in terms of music. Iya. Karena she inspired me to just like grab a guitar and like write shit. Iya and sing benar. shit. Iya benar. Literally kalau misalnya gue lagi jam istirahat, gue pasti kayak ngambil gitar gue mainin lagu-lagu Taylor Swift pas istirahat gitu sama Iya. teman-teman gue duduk di lantai. Gue tuh sempat ngeliat di TikTok kemarin kayak kenapa Taylor Swift udah kayak no longer relevant anymore? Karena dia tuh relevan buat kita milenial pada zaman SMP dan SMA. Ya, Gitu. Tapi masalahnya sekarang she still be doing SMP SMA shit yang kayak oh, itu udah right. kayak It's like she's not growing or. iya pick at high school. Gitu. I Jadi see. kayak pada masanya aduh zaman-zaman gue ngefans sama Taylor Swift seru banget pas dia kayak lagi kayak ngasih teaser yang kayak Right. ngasih Easter eggs gitu seru parah. Oh. Tapi untuk jadi fangirling ya untuk kayak Yeah. gila ini tuh maksudnya ini gak maksudnya ini katanya kayak gitu kan. Cuman Yeah. kayak well ada masanya ya, semua ada masanya. Betul. Ada satu lagi dari gue. Apa? Shiny. Oh. Shiny literally iya, kayak the reason why I got into K-pop was Shiny. Oke. Dan kayak banyak banget albumnya yang bikin gue kayak menangis. Mereka influential bagi gue karena gue jadi pede sama suara gue sendiri. Karena jadi kayak there's one, everybody knows who Lee Taemin is now. Iya, Ya, benar. tapi zaman dulu Taemin itu cuma satu bayi makne di Shiny. Ya. Bayi ini even belum dipercaya sama SM untuk nyanyi. Loh terus dia ngapain di Shiny? Dia di marketnya sebagai dancing machine Lee Taemin. Kasian. Karena main vocalsnya udah ada Onyo sama Jonghyun. Oke. Yes. Nah, gue tuh kayak ngeliat betapa bekerja kerasnya mereka berlima sih untuk I guess like berempat ya kayak kakak-kakak ini Hyung ini untuk ngebantuin Taemin untuk kayak grow into the artist that he is now. Itu Yeah. kayak that don't get me started. How crazy. Kayak gue tuh ngerasa kayak artistry sangat di appreciate when I see like solo piecesnya Shiny gitu loh. Apalagi kayak Taemin. Apalagi waktu itu Taemin juga dia ngeluarin solo judulnya Move. Gerakannya tuh fluid banget sampai semua orang pada nanya kayak is he Guy. Hmm. Oh my god. Terus dia bilang gini, about that I see gender as something that's fluid. Jadi I wanna show my masculinity and femininity in my art. Ini Gue tahun kayak berapa coy? exactly. Gila banget. Itamin sarangnya. Oh my Gila god. banget, Tapi cuy. speaking of Gen 2 ya. Yar. Kita kan sempat bahas kemarin karena kayak kita sempat ngeliat Iya. kayak FYP Gemat kan lagi Gen 2 semua. Terus Iya. gue kayak bener-bener ngikutin semua nada bubble pop. Dialah Hyuna itu. Hyuna provokatif. Dia juga influential di hidup gue, jujur. Oh, tuh kan. Jujur. Nih, Banyak ya musik kalau tuh. kalau kita ngomongin Gen 2 nih teman-teman ya. Let's go. Gue tuh sangat suka Hyuna. Ya. Menurut gue pas waktu itu lagi kontroversi dia kayak oh my gosh she's a too slut. sexy. Iya, bener-bener. She's a slut. Gue kayak she's the slut gitu kan. The slut. Kayak Gila banget. iya revisi. Jadi gue suka banget apalagi lagu Iya, gue kayak ancur It's gila. so cunty. So cunty. Ya. Iya dia tuh awal-awal opening gue untuk kayak The Cunt World. Kalau Eh. kayak Drag World tuh opening gue adalah yang what introduce me to the drag scene. Jujur Aming. Kemarin kita melihat dada-dada. Aming is yang introduce gue ke drag scene. Nah kalau cunt, when we talk about cunt, Ya. Hyuna
is the shit gitu kan. Nah terus gue kayak sempet bahas sama Gemat juga kayak gila ya om-om tante-tante gitu ini. Either kayak mereka berkarya dan mereka kayak jadi apa ya, kayak very mature artist. Kayak let's say misalnya kayak si Jessie, terus abis itu siapa namanya si yang Jessie nggak sih yang bikin kayak video klip yang agak kayak Vogue yang kemarin tahun lalu yang terus ada kayak you know what itulah. Kayaknya tuh Hyuna deh yang lagunya agak kayak iya, Madonna. Iya agak kayak Madonna yang agak voguing gitu kan. Nah, Attitude. Iya yang Attitude. Iya itu. Hyuna. Atau mereka jadi bener-bener ya orang-orang om tante-tante stabil. Iya. Atau ya ikut High Rocks olahraga 3 kali sehari. Genangin diri lo Choi Minho dan J Park. Tenangin tapi kayak good for you. Gue bangga banget maksudnya stamina lo sabi gitu kan. Tapi kayak di masa Gen 2 itu Choi K-pop tuh seru banget. Banget dan kayak the sounds are so different. Iya dan orang-orang tuh lebih outspoken kayak gue gak peduli. I give zero about the media. Gue yang itu ngomongin tentang fluidity. Mereka kayak si Jokwon. Yes. Jokwon was being themselves tanpa harus say that I'm gay, I'm queer. Tiba-tiba jadi drag queen dan kayak diterima oleh dunia. Terus si yang apa? Gain juga kayak giving fluidity, giving gitu kan. Tapi emang Brown Eyed Girls tuh as a group ya menurut gue, mereka kan kayak cepak-cepak semua ya. Tapi mereka kayak oozing apa ya, energinya tuh sangat femme. Jadi banget. Kayak damn that's clean. Jadi kayak makanya semua kita yang grow up di Gen 2, gue merasa, gue ngelihatnya lebih outspoken dan lebih in real life karena memang the idols that we watch mereka kayak break boundaries gitu. Ya kayak maksudnya K-pop di zaman kayak ada grup K-pop yang kayak SNSD. Tiba-tiba ada kayak Brown Eyed Girls yang kayak Pixie. Iya, itu slebeu parah sih. Parah, keren banget. I love it. Gua bisa ngobrol berjam-jam tentang Gen 2. Belum lagi efek yang ada Ember. Tapi you know what? Gen 2 had to walk, so then Gen 5 now macam X-Love gitu tuh they could run. Bener. Yang kayak bener-bener fluid parah. Iya, bener-bener kayak genderless group tuh gila banget even untuk dilihat di K-pop. Dude, honestly, dan kayak di Jepang mana ada idol trans masculine. That's crazy. Dan gila disupport banget sama label. Kayak gila banget. Love banget. That's why, dan mereka maksudnya bisa kayak still on their feet dengan segala kasus-kasus kemarin gitu kan. Jadi bener. Kayak and I'm gonna see them. So. Iya, exactly. Aduh, gue jadi kayak anxious belum packing. Gak apa-apa, tenang aja. Yeah, but it's okay. Kita take it day by day. Yeah, day by day. Tapi kayak ya seru sih. I really love the music that we grew up in. Iya banget. Kayak so grateful kita milenial. Sumpah iya. So grateful. Even kayak musik-musik Indo juga ya. Musik-musik seperti ular. Coy. Semua lagu-lagu karaoke yang lo semua nyanyiin. It was our year. Maya dari Ratu menjadi dua Maya. We witness that. Dewi. Girl, aduh gila gue kangen. Gue mais parah Dewi. Parah. Comeback dong. Iya, jujur. Thank you. Gila banget. Kalian jadi referensinya XG Hypnotize. Hypnotizing. Gue pas ngeliat gue kayak, ini Dewi gak sih? Di UFO. Terus Anggun. Oh my god. Agnes Monica ketika masih What Up Ya. Semua lagu-lagu karaoke kalian. Itu era kita. Ya benar. That's true. We had the best year. And also Krisha was still making music. Girl, ketika Krisha rest in love, I still remember where I am. Wow. Gue I still remember where I am tuh gila. Gue inget Where banget. were you? Gue lagi di kantin ibu gue.
Real. Oke. Gue ke kantin ibu gue. Kayaknya gue lagi ngapain gitu. Terus habis itu kayak TV nyala terus kan. Terus kayak breaking news lah. Krisya meninggal. Gue pantengin tuh semua insert. Wah semua gue pantengin. Lagunya semuanya kayak dan kau Lin kecil itu. Oh my god Glenn tapi kalian udah pada Glenn lahir Fredly ya. udah. Tapi Krisya sih. Krisya still making music. Icon. Terus habis itu kayak dia diliput kayak pas lagi kayak proses gimana sih keadaan Krisya sekarang pas dia lagi kayak dealing with cancer. I still remember those days. Itu Nice Krisya. Banyak lah kasus-kasus zaman dulu dan juga oh my god sinetron. Iya lagi, ngomongin sinetron sih emang kita harus ngomongin movies ya sekarang. Oh my god, yes. Kan music fashion film. Exactly. Yeah. Film yang paling influential di hidup gue. Gue yakin gak cuma satu lo sebutin semuanya. Aduh banyak banget. Gak apa-apa ya. Kita namanya juga Yaping. Thank you. Oke, yang pertama yang muncul di otak. Lion King yang pertama. Itu wah pas kejadian Mufasa Meninggoy. itu gue nangis sampai terseduh-seduh. Gue kayak itu parah banget. Gue kayak pertama kali gue benar-benar bisa merasakan grief di nonton film tuh itu. Terus abis itu karena sebelumnya pas kakek gue meninggal, gue ngerasain grief tuh gue tau gue sedih, tapi gue kebanyakan gue nangis karena kakak-kakak sepupu gue nangis. Jadi gue agak latah. Mimicking. Agak ngikut kayaknya gue masih sedih deh gitu kan. Tapi Lion King tuh yang bikin gue kayak gue gak mau kehilangan orang tersayang gue gitu kan. Damn. Gitu. Terus Grave of the Fireflies. Itu apa ya? Graveyard of the Ya, Fireflies ya. itu juga Oh my itu gue gosh. sampai lari keluar kamar terus gue kayak ini agak drama ya sorry tenangin Leo gue lari alias ke kamar sebelah gitu ke sana gue kayak gitu gue di pojokan terus gue crazy. terus gue kayak nggak bisa ngelihat kaleng permen yang cherry gitu karena itu kayak ingat gue sama that scene. Tapi itu yang bikin gue kayak I wanna cherish my relationship with my siblings forever. Itu sih, itu yang ngajarin gue kayak jangan kau musuhan sama kakak adekmu. Itu dah. Kalau bapak ibu gak ada, kau punya kakak adekmu. Nah, itu jadi dah. kayak gue kayak I have to be there for myself. Gitu. Exactly. Terus oh my god, gedean lagi. Yes. 500 Days of Summer. Oh my lord. Yeah, again, a toxic man. Lo harus tahu betapa film terakhir yang influential di hidup gue Obsession. Kenapa? Oke. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Gue ngelihat ada threads orang tuh bilang kayak, oh my god, Obsession is basically the thriller version of 500 Days of Summer. Yeah. Gue waktu itu, gue berdebat sama teman-teman gue yang cowok. Kenapa gue tim Summer dibanding tim whoever the fuck. Gue tim Summer karena gue kayak dude dari awal dia udah ngomong. Ya dia gak mau relationship. Dia gak mau relationship, dia cuma mau fun. Dia cuma mau Terus pas Obsession keluar gue kayak tunggu story gue. Tunggu threads gue akan bilang makan lu semua orang-orang yang bilang Summer yang toxic. You Obsession buktinya. Exactly. Sorry. Tapi 500 Days of Summer tuh influential banget karena kayak itu jadi conversation starter, itu jadi itu kayaknya awakening gue untuk melihat kayak ada different types of relationship. There's casual relationships, there's people who likes to yearn. Dan itu gue belajar banget trope nice guy. Yeah, they're the worst. Iya, trope nice guy itu apalagi maksudnya kayak I grew up very religious ya. Jadi kayak especially Christian girlies tuh kayak pasti udah ke mindset kalau kayak sama cowok tuh trope-nya kalau cowok yang baik tuh nice guy. Right. Sedangkan trope most nice guys are the bad guys. Jadi kayak ada masanya di mana gue kayak gue mau sama bad boy. Sorry, I'm a bad boy. Itulah. Jadi
apa namanya, ya 500 Days of Summer tuh influential banget. Terakhir adalah Obsession kita berdua, we cannot stop talking about it. We can't. Dan itu apa ya, kayaknya I don't think we should. Kayak I don't think we should stop dan talking about it. We should BTW itu keep timely talking banget about it. loh, karena kayak kita sempat ngomongin tentang kayak feminism di Yeah. podcast itu, terus habis itu kita nonton Obsession tuh kayak validate, enggak, we should be speaking about this every day. Yeah. Karena banyak banget orang-orang yang self-aware yang masih belum ngerti and they don't get it. Yeah. And if they don't get it, then either like lo nggak educated atau lo Yeah, you're just like ignorant. ya. Yeah. Itu aku Kak, kalau Kakak gimana ya? Aduh, gue mungkin kalau misal film, satu film yang paling gue suka adalah this one art film yang adik gue kenalin ke gue. Judulnya The Fall. Oke. Itu rilisnya tahun 2006, but I watched it when I was in high school. Jadi basically kayak guru art adik gue. Jadi pas di SMP gue SMA kan. Basically like di kelas itu they were watching this film dan kayak ngelihat untuk kayak dari segi art tuh apa yang bisa kita appreciate gitu-gitu kan. Nah terus Karina nih si mastermind techie girl gadget whatever the fuck. Ya. She got the film in her hard drive. Terus dia ngasih ke gua. Oke. Nonton deh. Ini bagus banget. And I couldn't stop watching it kayak over and over again. Karena ini art film in a sense of like it creates conversation. Ya. Dan ini tahun 2006 ya. Yeah. But they're already talking about, trigger warning, misusage of drugs, depression, and unaliving. 2006. Wow. And involving a kid. Wow. Jadi it's kayak filmnya tuh it's so cute. Terus ada scene di Bali, ada scene di India, ada scene di mana. Jadi kayak it's just beautiful. Menurut gue itu bagus banget. I need to watch it again I think sekarang so I can kind of like have a different perspective. Iya pasti sih. On it. Mau lagi dong. Iya, Mau nonton bareng. itu seru banget. Oke. So The Fall ya that's namanya. that, The Fall. Yang main adalah pacarku Lee Pace. Thank you. Dia dari Period. Oke. Ya, dia yang jadi ini, yang jadi anak buahnya Thanos. Bukan nih, adalah basically dia masih suka main film. Yang gitu tuh. Oke. Ada. Saya tahu. Oke. Hai Jari. Diam. Nah itu. Oh itu awakening lo juga ya? Terhadap selera lo. Iya, terus itu Lee Pace masih muda. Jadi kayak ada. Jorvi. Nah, terus yang kedua adalah Before Sunrise. Coy. Iya, tapi ya that's more of your lane sih. Iya, karena tapi very, gue suka juga iya sih. kan, it's very like philosophical. They're talking about life, tapi at the same time kayak mereka bikin kayak percakapan yang filosofis ini tuh sangat day to day. Dan makanya gue juga suka banget kayak having these types of conversations with my friends. Kayak ya kita selalu ngomongin tentang kayak feminism, about like social issues. Sama Omat juga terkadang kayak tentang kayak queer issues. Atau mungkin kayak kenapa masih ada kayak prejudice about like certain types of people gitu-gitu sih. So I like that. Itu memperkenalkan gue kalau there's a lot in a conversation. Iya. Dan kayak to keep the conversation going for like what 12 hours, 24 hours. Kayak 24 deh itu gila banget. Jadi gue yang kayak that's my love trope. Sumpah jujur, aduh ya Tuhan. Guys, Ya kan pengen ngobrol-ngobrol gak berhenti gitu. iya. Ih. Jatuh cinta sih gue. Gue gila sih, Mat. Gue gila sih kalau gue ketemu sama cowok gitu kayak physically, aduh gue suka. Tapi ngobrol gue bisa kayak keep going for 24 hours. Gue crash out di grup chat. Ke lo dan Omat, gue kayak guys sadarin gue udah jatuh cinta. Sadarin gue kalau ini gak worth my time. Sadarin gue. Nah waktu itu gue pernah ketemu. Aduh gila. Iya, Gak apa-apa, abis itu toxic. Anyways. Gak apa-apa, dijalanin aja. Diapresiasi. Ya. Kan you always win when your goal is experience. Benar. Jadi thank you. Nah yang ketiga dan keempat. Panjang ya. Emang? Ini bukan film. Ini kita sinetfil parah sih tadi ini barusan. Iya parah. Enggak, masalahnya sekarang kayak halo PHP. Halo.
Nama saya Emma. Oh enggak, Tinggi saya. Enggak casting. Oke. Udah pakai tank top putih nih. Oh, coba ngadep sana. Oh. Ngadep depan. Halo Aco. Udah, yuk. Nah, Ya. ini series. Oke. Tapi a series of films. It's the Harry Potter series. Iya lagi. That's definitely like I grew up with Daniel Radcliffe sih. Bener. Itu gue berkembang biak. Gue bener kayak nonton itu. Jangan ya Kak, jangan Itu dulu. yang bikin gue bonding banget sama adik gue. Oh, Karena oke. kita kayak suka nonton DVD-nya aja kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain. Oke. Karena kalau sekarang kan nggak ngapa-ngapain doom scrolling ya kak. Bener lagi kirim-kiriman reels gua sama adek gua. Adek gue boro-boro online. Terus Iya yang lo bilang, oh my god you're alive. Oh my god you're alive. iya, oh my God, you're alive. Gue pasti selalu kayak nonton the 7 films. The 8 films. Ya. Dia banyak sih. Ya pokoknya ada banyak. Terus kita hafal dialog di scene kereta. Has anybody seen a turd? My name's Neville, lost one. Itu gila banget. Itu gue sama adek gue itu bisa jadi conversation starter tuh di party. Oh. Ntar kita reenact aja kayak oke siapa jadi siapa gitu. Ih seru banget. Seru banget. Love. Gue kayak sama adik gue itu tapi Marvel Cinematic Universe. Gila banget. Kalau laki-laki itu. Tenangin keboysan kita berdua. Gila. Inilah kalau kamu punya abang laki-laki ya yang jauh Iya lebih tua. loh. Kau dididik sama abangmu. Itu aku tidak. Iya benar. Hidup perempuan. Nah terus. Gila banget tetep hidup. Gue itu. Jadi kalau sejarahnya Harry Potter kan it was like a bombastic series ya. Bombastic film franchise gitu. Sebelum kita tahu kalau misalnya authornya adalah TERF. Transphobic. But we really appreciate Harry Potter series. Dan kita benar-benar grew up with the actors juga. With the characters. I went from really wanting to be Hermione. Tapi gue dibully sama teman-teman sekolah karena gue dikatain kayak Hagrid. Kau crazy. Ya sampai akhirnya gue yang kayak I love Bellatrix. Villain arc. Sumpah jujur. Villain Sama si apa namanya guru yang Bob, The Revenge Bob. Dia juga villain arc banget. Umbridge. Dia villain arc. Gue suka banget sama dia dari Oh from my the start. God. Gue kayak kanti. Dengan teh warna pink nih. Iya. Professor Umbridge. Dia kayak pas datang kayak I want to answer. Enggak, Severus Snape. Severus Snape, ya. Kalau Umbridge tuh yang tehnya pink. Yang kayak Pambada Oh Maxima. bukan, gitu. itu dia kan rambutnya panjang kan awalnya. Siapa sih Snape? Snape. Iya agak Ini long bob kan sih. Profesor si ini gak sih? Snape, Yang rambut hitam kan? Ya rambut hitam. Yang sekarang meninggal kan? Long bob gak sih dia rambutnya? Iya, Long Bob. Iya, I love that. Mr. Potter. Iya, gue suka banget. Terus gue kayak pas udah yang sampai akhir gue bilang sama dia gue tuh kan gue udah bilang nih orang baik, banyak trauma. Exactly. Ini orang baik. Pacarnya dinikahin sama bulinya. Nah, Bukan pacar sih, crush. aduh gue kangen sih kayak Harry Potter tengah yang udah remaja ke belakang tuh gue kayak anjir relatable. Iya, gue tuh suka banget Iya. yang ini, yang prom, yang ada banyak dari Oh sekolah. iya. Nah kan pacar gue adalah Victor Krum. Nah ya. Diam. Terpusi-pusi. Aduh Victor Krum menurut gue lo, thank you banget udah menjadi Victor Krum di hidup aku. Itu dia. Aku pengen banget kamu gendong. Thank you. Thank you. Ya gue suka tuh scene dimana Ron cemburu pas Hermione ke prom sama Victor Krum. Oke. Kayak, Iya. Kenapa sama Hermione? Kok emang mau sama dia? Lalalala. Padahal Hermione pas turun tangga cantik banget. Emma Watson. Iya parah. Crazy. Dia crazy. Crazy. I love that. I love that series. Yang terakhir Juga sih. udah pasti banget lo tahu. Ah. Avatar The Last Airbender. Oh iya itu Gemat sampai terseduh-seduh sih guys. Jujur nonton itu kayak agak terus gue Iya. kayak hah kenapa? Dia lagi story time di second dia. Oh Avatar. Gak mengerti, sorry banget. Gue tuh benci banget kenapa James Cameron bikin film namanya Avatar terus biru-biru. Karena Avatar yang gue tahu adalah si animasi itu. Iya, Legend of Aang. Iya, si Aang dengan panahnya di pala Iya. botaknya itu. Crazy loh. Gila Gue sih. tuh nonton Tapi itu sama gue- bokap. Lu sempat introduce gue ke Aang kan, yang pas gue nonton yang pertama. Bukan, ada yang nonton pokoknya ada origin story-nya. Kayak the origin Ini story animenya? of kayak anime deh, gue lupa anime kalau gak salah. Gue nonton gue kayak gue ngerti sih kenapa Gemat suka banget karena kayak
philosophical banget ya teman-teman. Jadi kayak Yeah, it's about life. kalau irisan gue sama Gemat tuh kayak gue suka philosophical, tapi kalau kayak terlalu philosophical kayak Before Sunrise gue kayak maksudnya gimana sih gitu. Okay. Tapi kalau misalnya agak sinetron dikit yang kayak 500 Days of Summer gue kayak let me lock the in. Period. Thank you. Period. Iya, kalau misalnya I feel like si Avatar The Last Airbender itu sebenarnya bukan anime tapi it's like an animated series. Jadi because like it's not from Japan, nggak dibikin dari kayak Jepang. It's not from a manga tapi dari komik. Oh, oke. Nah, gue tuh nggak baca komiknya, cause I don't know. I was just introduced to the series on Nickelodeon. Yeah. Jadi gue nonton sama adik gue, we're hooked, terus bokap gue kita nonton. Karena dia ngeliat kayak ada sosok bapak-bapak gendut gitu. Yaitu Bapak, Uncle gila Iroh. banget. Iya. Oh. Uncle Iroh kayak ini mirip bapak, ini mirip bapak gitu Iya. loh gue sama adik gue. Nah terus basically kan karakternya tuh sangat berbeda kan. Kayak dari kayak tribes yang berbeda. Dari Water Tribe, ada Fire Nation, ada Earth Kingdom, sama ada Air Temples. Ya. Itu tuh gue gak ngerti kenapa ya, cuman gue tuh udah nonton series ini berkali-kali di umur berbeda-beda, di fase hidup yang berbeda-beda, but they're always relevant. Always relevant, karena mereka tuh ngomongin tentang politics, ngomongin tentang nature, tentang friendships and relationships, and community, and leadership. Literally kayak lu mau jelasin, mau tanya dia tentang apa gitu, tentang kehidupan orang hippie, ada. Lu mau tanya kehidupan binatang ternak ada ceritanya. Iya, Jadi iya. sumpah tentang apapun ada. Tentang kayak cinta yang terlarang ada. Coy, serius? ada. The whole, jadi ada satu nation namanya Omashu. Iya. Itu tuh kayak negara yang dipenuhi oleh Earthbenders. Kenapa namanya Omashu? Sejarahnya tuh sebenarnya tadinya tuh Omashu adalah dua village berbeda. Dan dari dua village itu ada yang kabur ke satu point gunung gitu. Si Oma. Pak abis itu ada cewek kabur terus mereka ketemu nih cewek cowok. Jadi kayak jatuh cinta. Nah tapi dari village yang ya Romeo and Juliet lah gitu, berbeda. Jadinya mereka bikin secret passage gitu lewat tunnels and everything untuk bertemu. Oh ini gue locked in nih. Iya. Gue locked in nih sekarang. Nah, dan lu bayangin ini cuma satu episode. Ini doang. Tapi iya gue tuh belum had the time untuk nonton Aang. Tapi kayak gue pas nonton kayak satu episode gue kayak gila sih Mat. Gue sampai bilang sama gue kayak gila sih gue harus pelan-pelan nonton ini. Karena kayak anjir kalau misalnya kayak gitu gue introvert. Gue seminggu dalam rumah gue kayak kontemplasi hidup. Exactly. Nah, parah. Jadi kayaknya tuh gue tuh nggak tahu kalau banyak fans of Avatar The Last Airbender until they made the live action one a couple of years ago. Yang gue berangkat ke premiernya karena gue selalu komen di Netflix. Kapan premiernya? Akhirnya gue diundang. Period. Gila banget. Gue diundang, gue pegang staffnya gue foto sama apa yang dua dimensi. Yang waktu itu lo ngajakin gue terus gue kayak Mat jujur gue gak ngerti, sorry banget, silakan ajak teman plus one yang lain. Gue ngajak siapa? Thank you. Oh iya bener. Thank you. Exact. Anyways. Tapi we had fun nonetheless. Karena gue cinta banget sama series ini. Jadi basically gue sama adik gue sama bokap gue tuh selalu nonton ini. Kenapa gak sama nyokap gue? Karena nyokap gue selalu takut sesuatu itu serem. Kalau nonton Harry Potter, aku gak mau nonton Harry Potter, itu sihir. Sihir itu nak. Sihir, astagfirullahaladzim, sihir. Dipelet dia, santet. Aduh gue jadi pengen nonton semuanya lagi deh Harry Potter. Oh my God. Gue juga pengen banget dulu punya pakai DVD. HBO abang gue, thank you. Kayaknya gue masih ada DVD-nya di bawah. Tapi gue harus cek dulu DVD player gue masih bekerja. Gila banget, gak apa-apa ada HBO abang gue yang abang gue bayar. Thank you Bukan HBO. Thank you abangku. Ya jadi 4 Dan itu juga sih. kakak iparku. Thank you. Iya aduh gila banget sih. I really love like how hal-hal favorit kita tuh shapes who we are. Benar. Kayak gue dengan teka Taylor Swift fan gue pasti gue sukanya 500 Days of Summer. Lo dengan Fall Out Boy lu pasti akan suka dengan kayak Aang yang kayak philosophical gitu. Jadi kayak ini tuh lumayan first date questions juga sih. Mungkin
mungkin Omega 3 bisa memakai ini. Thank you Mbak Charlie kayak, XCX. Thank you Mbak Charlie XCX. Memang she is the inspiration, she is the blueprint. Dia albumnya belum ya? Belum Kayaknya rilis udah ya? deh. Coy, dia tuh lucky banget ya kali ini. Iya makanya. Karena dia nggak mau follow another Brad Summer kan. Dia nggak mau Brad Summer. Dia pengen indie. Sorry ya guys, namanya juga Leo. 26. Kadang-kadang udah lagi peak momennya dia, tiba-tiba dia kayak I wanna go low key. Ya terserah lo deh. Udah nikah kayak siapa? Belum ya? Oh belum. Ya Release in 11 days. What? Damn. Ini keren sih tapi to get these 3 people in one pre-save dulu place, deh. one frame is like tapi insane. dari SS 26 tuh udah enak sih lagunya. yeah. Terus kayak it's not a rock album, it's a pop, it's pop. Yeah, I that's love it. true. Gue selalu percaya apapun yang jadi inspirasi kita, apa yang kita suka itu bakal reflected banget in us, and it really reflects like our values. Makanya kayak sometimes kalau misalnya ada pertanyaan separating the art from the artist, it's still a very difficult question for me, karena kayak banyak banget yang I grew up not knowing that J.K. Rowling was a TERF. Jadi kayak damn girl gitu sih. Iya lagi bener. Yeah, but I don't want to discredit my childhood gitu. Iya, apalagi kayak misalnya kayak gue suka Chaperone juga kayak aduh tuh udah kasus ini, makanya kayak gue bilang kayak sebenarnya kalau misalnya lo denger musiknya, maksudnya terlepas dari apa yang benar apa yang tidak gitu kan. Lo denger musiknya lo bener-bener bisa mengerti orangnya seperti apa gitu, dan kayak iya sama gue juga kayak separate the art from the artist, gue masih agak kayak maksudnya kayak again with Taylor Swift, man, like I don't listen to her anymore, like same. she basically kayak for me she doesn't make music anymore. Jadi kayak period. Ase wa ase. Period. Yeah, She's stay in so that sweet. lavender haze, girl. She got married, no? Aduh. But anywho, another tea for another day. yeah, another day. Tapi again, gue tuh suka banget. I like being a fan of someone that I admire, karena itu menunjukkan kalau this really show my interest, and I think untuk mengetahui apa yang lo suka dan lo nggak suka, that really shapes you as a person. Betul banget. Yeah, and that also creates boundaries juga sih. Betul. Personally. Dan itulah yang kita lihat juga with our own community. Omega 3. Gila banget, pertama kali kita meet and greet di Madhouse. Yeah. Pulang dari situ guys, gue sama Gebat ngobrol kayak gila ya, ada 15 orang kayak kita. Kayak jadi kayak Joy, kita tuh bener-bener kayak agak sedikit kayak agak it's kind of meta untuk kayak kita ngelihat anjir kita kayak gini sih. Iya coy. Iya coy, gue kayak gue bener-bener kayak pulang capek lagi gitu, kayak energi gue capek. Tapi maksudnya happy, tapi kayak oh my god. Kayak capek tapi kayak damn kayak rasanya emang kayak our hearts are like always full, and it's always a pleasure to see you guys like of course. Apa sih yang nyapa dan kayak bilang kayak favorit aku yang ini, episode yang ini kak gitu-gitu. Jadi apa ya, I hope this is also what the artists that are like, mungkin people that we admire feel betul. Saat apa ya saat tahu kalau we're supporting them. It feels nice sih to apa ya to find your own tribe, I guess, in the midst of whatever this is right now. Dan kayak maksudnya mungkin karena kayak medium kita juga podcast ya, jadi kayak kalian really get to know us more as the episode goes on gitu kan. Ada satu momen kejadian yang lucu banget BTW di pengalaman gue. Ketika ada seseorang yang cukup viral mengangkat barbel dan memaki-maki laki-laki. Oke. Gitu. Kita tahu ya. Kita tahu siapa dia. Thank you. Mat, itu DM mention nama gue disebut-sebut across platform. Gue harus akuin, gue bukan kayak selebgram yang kayak banyak banget yang nanya sama aku, banyak banget yang DM aku. Gak sebanyak itu. Tapi ada aja terus tiap hari gitu, ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba dia mention di threads 1, besokannya ada lagi mention di threads 2. Gue penasaran, di Twitter ada gak sih? Kayaknya gak ada deh. Ada gitu kan. Berapa? 3 tweet, tenang aja. Gue kayak baru 3 tweet, aman gitu kan. Gak ada foto gue yang di post juga, gue kayak aman gitu. Cuman maksudnya ada aja lah yang berdatangan.
Ada yang sampai kayak nge-mention di story. Sorry banget gak gue repost karena kayak Jangan ya. I don't want to give that girl the platform. Kayak she needs reflection time. Cuman kayak ada yang sampai DM gue kayak, Kak, I really thought it was you, tapi aku mikir masa Kak Emma bikin kayak gini sih? Girl, period. Kayak gue kalau misalkan maksudnya gini, gue tuh sampai bales kayak, girl, I thought it was me too. Karena kayak You thought it was you too. I thought it was me too. Karena kayak anjir iya lagi gue bisa lihat itu lagi gitu. Karena maksudnya kayak kalau gue full of myself dan apa ya kasar, gue bisa melakukan itu walaupun gue nggak akan melakukan itu. Tapi soalnya gue pernah kayak gitu ke cowok. Tapi for valid reason. Another tea for another day involving a cheater. Jadi kayak I'm valid to like, tapi gue nggak kayak brengsek kayak gitu kan. Benar. Cuman kayak untuk mendapatkan pesan dari Omega 3 kayak aku kirain Kak Emma tapi masa Kak Emma sih? Gue kayak oh my god, you guys really know me even though you guys don't know me gitu. Ngerti gak sih kayak ngerti. Oh ini ya relationshipnya kayak misalnya kayak kita melihat kayak musisi-musisi yang kita suka. Bener. Filmmaker yang kita suka gitu kayak oh seperti ini ya gitu. Jadi kayak love you Omega 3 walaupun kayak gue juga bilang sama Gemat juga kemarin sempat ngobrol kayak I really love how like Omega 3 tuh lebih mungkin terinspirasi lebih outspoken, terinspirasi lebih kayak be yourself setelah nonton Samon walaupun juga kayak please jangan jadi Gemat atau jadi Emma, jadilah dirimu sendiri. Karena gue sempat kayak bilang sama Gemat juga kayak semoga Omega 3 terinspirasi untuk lebih open dan lebih kayak fuck what people say, I'ma say what I say gitu. Cuman jangan kayak sampai lu jangan peluk-peluk gue juga ya gitu, jadilah dirimu sendiri sayang. I do hope, you know what, in this moment I feel honored that you guys watch our podcast dan kayak waktu itu gue nangis. Genangin diri gue. Iya, inilah kakak filosofik. Ingat lagu musik-musik dan juga film-film yang menginspirasi dia. Paramore. Thank you. When I was young, my daddy cried. Daddy crashed at the wind. Kan tuh gue jadi yang cry. Benar. Emang iya? Nggak, but anyways gimana? We feel honored that you guys keep supporting us and like watching us sampai sekarang. Kayak who would have thought? Kita tadinya tuh hampir kayak nggak bikin YouTube at all. Coy, gue kemarin habis yang go through kayak archives story gue juga kayak gila baby salmon. Itu gila banget guys. Dan di sini gue cuma mau appreciate aja kayak liking something also means a lot to the something, and in this case it means a lot to us, and we wouldn't be able to be here and like keep making content if it wasn't because of you guys. So yeah, I'm very honored, I'm very appreciative kalian semua tetap berada di sini dan nonton. And kalau ngelihat in public please sapa aja, please towel. Jangan foto-foto dari jauh kayak gitu sumpah. Jujur takut. Mendingan lu samperin kayak Kak Omega 3. Kayak tuh udah kayak Omat. Katanya Omat, kata Omega 3 itu tuh kayak a safe word gitu kayak I'm gay. Ibaratnya kayak gitu kayak Omega 3. Aku Omega 3. Gitu. Period. Gitu aja guys. Oh, thank you. Sama. Iya guys, thank you ya. Iya, terima kasih banget. Soalnya kayak apa namanya? Yes, one thing it is a job. Iya. Tapi kayak apa ya, ini sesuatu yang kayak we will keep doing this ibaratnya. Wait, rewind. Kita udah ngelakuin ini ketika we literally have to be a single mom who works 2 jobs. Bener. Single gitu. mom of what? Gak pernah tahu. Single mom of you guys. But thank you. Jadi kayak iya kan, ngerti kan? Jadi kayak karena oke, ini ada sedikit maaf banget Dio jadi kayak sejam lebih. Tapi kayak di program papernya Gemat, gue pengen touch on yang Gemat kayak gue pengen ngomongin ini terus kayak gue pengen banget. Karena banyak I have to say banyak
content creators atau kayak creative person yang membuat karya seperti ini itu solely for monetary reason, which is nggak apa-apa valid. Cuma when it comes to like, let's say kayak with community like this, gue tuh ngerasa conflicted banget kalau komunitas ini di-incentify. Kayak cuman bener-bener buat duit gitu. Dan ini kayak something yang gue waktu itu pernah repost kayak even the true meaning of komunitas juga jadi kayak dipertanyakan karena itu jadinya branding, karena itu jadinya kayak marketing tool gitu. Sedangkan kayak bukan, you guys are humans kayak gitu kan. Kalian adalah omega 3 gitu yang kita appreciate and actually kalian para sosial sama kita para sosial sama kamu. Seperti kita juga, cakep banget sayang. Ganteng kali kau British Pop. Suka gak potongannya? Suka. Coba pamerin dulu kalau Omega 3. Halo, habis sholat Jumat. Dio ini tolong di zoom. Perbaikin point. I would still do this kayak even for like shit For and the giggles. shit and Iya, for giggles. shit and giggles kayak karena suka kayak gitu kan. Dan gue seneng banget kayak ngelihat kalian juga kayak coy gila banget yang oh my god, I think we should mention this kayak to honor Mama Oci juga. Tantenya Gaby. Gak karena Mama Oci. Karena jadi we never met tantenya Gaby ini, tapi tantenya Gaby Gaby sering lah cerita sama kita tentang tantenya Gaby. Ternyata Gaby tuh kayak chat di grup apa chat gue pribadi ya. Mama Oci tuh literally download TikTok untuk nontonin Salmon. Gila banget. Gue menangis sekarang. Genangin diri lo. Dia tentunya Gaby. Iya dia tante Gaby bukan tante gue. Tapi kayak maksudnya lu kebayang gak sih kayak tante Gaby waktu itu lagi sakit kayak for us making this for shit and giggles. And bisa benar-benar menghibur orang yang memang lagi berjuang hidup tuh kayak That's crazy. That's crazy. gila banget. Jadi terima kasih Omega 3 juga for untuk yang ngasih tahu kita juga untuk kayak bener. Kak gue habis dimarahin mama gue nonton lu. Gue gue nonton Salmon. Cakep. Iya, cakep. Tapi kayak terus komennya banyak banget yang kayak iya gue juga waktu itu kayak di apa sih waktu itu ada yang kayak di kantor kayak bad day at work dimarahin bos atau senior or whatever nonton Salmon untuk ngehibur. Jadi kayak ya ampun makasih ya guys. Love you guys. Gila banget. Damn I love Omega 3 man. Damn I love Omega 3. Yeah. Nanti bikin kaos. Thank you. Iya jadi kayak apa ya apa namanya banyak kan yang suka kayak dan maksudnya banyak juga yang kayak star syndrome dan kayak lupa sama rootsnya. Itu apa ya? Kayak waktu itu kasus James Charles sih sebenarnya yang bikin oh my god iya. Iya itu dia. Dan kayak rootsnya adalah kalian. Iya clan. Kalian lah rootsnya. Jadi kalau kalian belum masuk ke channel Instagramnya Salmon, please. Kita suka shit talking di sana juga kayak kadang-kadang nggak ngepost, kadang-kadang kayak tiba-tiba kayak guys seru banget obsession. Vote dong mau nggak dibuka special days gitu biar bisa ngobrol. Oh iya, bisa replyan. Iya di Instagram jangan lupa follow @asupanomega3 juga. Period. Anywho, thank you guys for watching. Iya. Omega 3. We're working really hard to like make kalau bisa make space untuk kita bisa ketemu terus. Ya. And there will be Yes. several events. Yes. Fingers crossed. Yes. Tenangin diri kita semua. Yes. Ya. Tenangin diri kita. Tenangin diri kita semua. Maksudnya kita semua. Fingers crossed nanti pantengin aja di Instagram dan TikToknya. Ya. Asupan Omega 3. Betul. And we'll see you guys really soon. Tapi right now, we'll see you guys next week. Bye.